أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تحفیظ القرآن کے نئے سبق کے ساتھ فرانس سے قاری فقیر محمد مسعودی اور اسکاٹ لینڈ سے بیٹی آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہیں. بیٹی ربیہ میرے ساتھ ہے. آج ہم انشاءاللہ العزیز پچھلا سورت جو سورہ حاقہ میں سبق ہے وہ بھی سنیں گے اور اس کے ساتھ سورہ ملک کا پہلا رکوع بھی سنیں گے بیٹی سے انشاءاللہ العزیز. تو حسب معمول میری گزارشات آپ سماعت فرمائیں کہ جب بھی قرآن پاک پڑھنے کا ارادہ فرمائیں تو سب سے پہلے پاک صاف کپڑے پہن کر باوضو ہو کر درود شریف پڑھ کر تعوذ اور تسمیہ کے ساتھ قرآن پاک کو شروع کریں. اور دوسری بات، اپنی آنکھوں کو مکمل قرآن پاک کے الفاظ سطروں اور اس کے ورق کے اوپر رکھیں. زبان سے بلند آواز سے پڑھنے کی کوشش کریں، اس سے جھجک دور ہوتی ہے اور تلفظ صاف ہوتا ہے. اور اپنے کانوں کو اپنے استاد گرامی کی آواز کے اوپر رکھیں کہ وہ آپ کو کس طرح پڑھا رہے ہیں، کیا ان کی ادائیگی ہے، کس طرح کا تلفظ ہے، کیا وہ ہدایات دے رہے ہیں. تو 2 ٹائم میں سبق یاد کیا کیجئے. رات کو یاد کیا کیجئے، پھر رات سوئیں گے، صبح اٹھیں گے، دوسری دفعہ جب آپ قرآن پاک کا سبق یاد کریں گے تو وہ سبق پھر آپ کو کبھی بھولے گا نہیں انشاءاللہ العزیز. تو آئیے اب بیٹی سے سنتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بیٹی ربیہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ بیٹا، آج آپ نے دونوں صورتیں جو ہے نا، سورہ ملک اور سورہ قلم، وہ یاد تو کیا ہوگا آپ نے. تو میں نے آپ کو بطور ٹیسٹ ہی آج لینا ہے. آج میں آپ سے سورہ ملک کا پہلا رکوع آپ مجھے پہلے سنائیں، پھر آپ نیو لیسن جو ہے وہ سنائیں گے. جی بسم اللہ، شروع کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سورۃ الملک مکیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير.
إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها لم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذيرا فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما आइन को लंबा नहीं करें वक़ालू लौ कुन्ना नस्मअु औ नस्मअु आइन की पेश को लंबा नहीं करें जी وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن للذين يخشون क्या पढ़िए बेटा فاعترفوا जी فاعترفوا بذنبهم फिर पढ़िए فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق वहुवा लतीफुल खबीर। माशाल्लाह बेटा आपने कल जो हम इसके बाद सबक पढ़ेंगे आने वाले लेसन में आपने ये दोनों सूरतों को बल्कि जितनी सूरह हाका पढ़ी भी है उसको भी पूरा याद करना है। मैं किसी भी जगह से आपका टेस्ट दे सकता हूँ। तो जो मेरे दूसरे सामईन हजरात हैं जिन तक ये सबक जाएगा उनके लिए गुजारिश ये है कि जिस पारे में सबक होता है मसलन 29 या 29वां पारा है इसमें सबक है तो होना ये चाहिए कि पूरा रोजाना सुनना चाहिए। अगर इसने आधा पारा पढ़ लिया तो आधा ही सुनना चाहिए, पौना पढ़ लिया है तो पौना सुनना चाहिए, क्वार्टर पढ़ लिया तो ये पूरा सुनना चाहिए सबकी पारा। और जो पिछले पारे होते हैं वो रोजाना एक पारा मंजिल जो है वो सुननी चाहिए। हमारे पास चूंकि टाइम जो है वो लिमिटेड होता है इसलिए हम नहीं सुन सकते, इतना ज्यादा टाइम नहीं दे सकते। लेकिन बेटी से मैंने इसलिए ये रोजाना याद करेगी, मैं इसका अपनी मर्जी से जहां से चाहूंगा एक दो को दरमियान में टेस्ट ले लूंगा इंशाअल्लाह अज़ीम। अच्छा बेटा अब सबक सुनाइए आप। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरतुल हाक़्क़ा मक्किय्या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-हाक़्क़ा मल-हाक़्क़ा वमा अदराका मल-हाक़्क़ा। कज़्ज़बत समूद वआद बिल-क़ारिअह। फ़अम्मा समूद फ़अहलिकू बित-ताग़िया। वअम्मा आद फ़अहलिकू बिरिह् सरसरिन आतिया।
سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون وما قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء लम्मा, जितना इन्ना उतना ही लम्मा। फिर पढ़िए। إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية। इतना ही है बेटा? जी इतना ही है? जी। चलो पढ़िए आगे, कुरान पाक खोल लें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। पढ़िए। फ़इज़ा नुफ़िख़ फ़िस्सूरि नफ़ख़तुन वाहिदा। فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة 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 وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة 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 واحدة। दोनों आयत को मिलाकर पढ़िए। فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة। और ऊपर नफ़ख़तुन वाहिदतुन को अगर आगे मिलाना पड़े ना, वहुमिलतिल अर्ज़, तो फिर ऐसे होगा फ़इज़ा नुफ़िख़ फ़िस्सूरि नफ़ख़तुन वाहिदतुन वहुमिलतिल अर्ज़। समझा गई ना? जी। तो आगे फ़यौमइज़िन वक़अतिल वाक़िअह। فيومئذ وقعت الواقعة 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 وانشقت السماء فهي يومئذ واهية وانشقت السماء فهي يومئذ واهية وانشقت السماء فهي يومئذ واهية
وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. ان دونوں آیتوں کو پڑھیں. فَيَوْمَئِذٍ فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. اب سارا پڑھیں. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ سے. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة. یہ قاف کو پر کریں. فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَ فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. اچھا آپ کو یہ پتہ ہے نا کہ غنہ کہاں کرتے ہیں؟ جی. اچھا بس یہ ذہن میں رکھیں. نون ساکن یا دو زبر کی دو زیر دو پیش والی نون ہو جسے نون تنوین کہتے ہیں. اگر حروف حلقی جو 6 ہیں حمزہ ہا عین ہا خا غین اگر ان کے بعد یہ 6 حرف میں سے کوئی حرف نہ ہو تو پھر نون ساکن اور تنوین میں غنہ کیا جائے گا. اور میم میں غنہ اس وقت ہوگا جب میم ساکن کے بعد با آ جائے. تو یہ دو مسئلے آپ ذہن میں رکھیں کہ حروف حلقی آ جائیں اگر نون کے بعد تو غنہ نہیں ہوگا اور حروف حلقی کے علاوہ باقی حروف آئیں گے تو غنہ ہوگا. کچھ میں ادغام کی وجہ سے ہوگا اور کچھ میں بغیر ادغام کے ہوگا. اور اگر نون ساکن کے بعد با آ جائے یا میم ساکن کے بعد با آ جائے نون ساکن کے بعد با آ جائے تو اس کو میم سے بدل کر پڑھتے ہیں جہاں چھوٹی سی میم بھی لکھی ہوتی ہے. اور میم ساکن کے بعد با آ جائے تو وہاں پر بھی غنہ کے ساتھ پڑھتے ہیں. تو آج کا سبق جو ہے وہ اختتام تک پہنچتا ہے. تو انشاءاللہ العزیز دوبارہ آپ کی خدمت میں تحفیظ القرآن کے نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے. قاری فقیر محمد مسعودی اور بیٹی ربیہ آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو حفظ و امان میں رکھے, ہم کو بھی حفظ و امان میں رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.